ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ ملک میں کورونا کی صورتحال پر وزیراعظم کا جائزہ اجلاس، ٹیکہ کی تیاری اور تقسیم سے متعلق اقدامات پر عہدیداروں کو ضروری تجاویز۔ ملک میں پہلے مرحلے کے ویکسین کی تقسیم کے لیے مرکز کی حکمت عملی، 23% آبادی کو 600 ملین خوراکیں دینے کا منصوبہ۔ جموں کشمیر کے آرٹیکل 370 کی تنسیخ پر کانگریس کر رہی ہے غلط تشہیر، مرکزی وزیر کی تنقید۔ بہار انتخابات کے دوران کانگریس کی غلط تشہیر پر پرکاش جاوڈیکر کی تنقید۔ اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے کیا دورہ، مہلوکین کے ارکان خاندان کو فی کس 5 لاکھ روپے کے چیکس کی تقسیم۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں کورونا کی صورتحال، ویکسین کی تقسیم اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ ویکسین کی تقسیم سے متعلق طریقہ کار سے متعلق عہدیداروں کو مشورے دیے۔ نریندر مودی نے کہا کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے کورونا کے کیسز میں نمایاں کمی ہوئی ہے، باوجود اس کے لوگ ماسک استعمال کریں اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں شریک ویکسین مسابقت کے دور میں آگے ہیں۔ اجلاس میں نیتی آیوگ کے ہیلتھ ممبر کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداران موجود تھے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ کووڈ کے خلاف جاری جنگ میں آئندہ 2 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے موسم سرما اور تہواروں کے سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی ملک کے عوام کو کووڈ سے متعلق انتہائی چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے کہ اس میں کمی کے باوجود عوام کو غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل آوری کی جائے۔ انہوں نے اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے 8 اکتوبر سے شروع ہونے والے جن آندولن پروگرام کا حصہ بننے والے افراد سے کووڈ قواعد پر عمل آوری کی خواہش کی ہے۔ مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر کووڈ کی 9 ویکسین تیاری کی قطعی مراحل میں ہے، جن میں سے 3 ویکسین ہندوستان میں تیار کی جا رہی ہے۔ مرکز کی جانب سے کووڈ ویکسین کے پہلے مرحلے کی تقسیم کے لیے حکمت عملی کو قطعیت دی گئی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے کے تحت کورونا کا ٹیکہ ملک کے 23% عوام کو دیا جائے گا، تاہم ہیلتھ ورکرز کو ترجیح دی جائے گی۔ اس مرحلے کے دوران ملازمین، پولیس، صفائی کرمچاریوں کو ویکسین دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت 600 ملین خوراکیں دینے کا انتظام کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے کی تقسیم کی حکمت عملی کو آئندہ ماہ قطعیت دینے کا امکان ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے عہدیداروں کو سیلاب سے متاثرہ کالونیوں میں لوگوں کی صحت پر مسلسل نگرانی رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ مستقبل میں اس طرح کی صورتحال کا اعادہ نہ ہو اور اس کے لیے مناسب لاہ عمل کو قطعیت دی جائے۔ قبل ازیں انہوں نے راجندر نگر اور اس کے پاس کے علاقوں میں بارش کی وجہ سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو فی کس 5 لاکھ روپے کے ایکس گریشیا کے چیکس حوالے کیے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی، ارکان اسمبلی رنجیت ریڈی، بیرسٹر اسدالدین اویسی اور میئر رام موہن کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر تارک راما راؤ نے بارش کے دوران جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جانی نقصان کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے GHMC کے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ صاف صفائی کے کام پر توجہ مرکوز کی جائے اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم کیے جائے۔ بعد ازاں انہوں نے راجندر نگر گگن پہاڑ کے پاس لبریز تالاب کا معائنہ کیا اور کہا کہ محکمہ آبپاشی کے تعاون سے تالاب کے پشتے کی مرمت کی جائے۔ علاوہ ازیں انہوں نے محکمہ مال کے عہدیداروں کو تالاب کے قریب غیر مجاز تعمیرات کو برخاستی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ضلع ناگر کرنول ایلور کے پاس واقع کلوا کرتی لفٹ اریگیشن اسکیم پمپ ہاؤس میں پیدا شدہ تکنیکی خرابی کو درست کرنے پر عہدیدار توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ کل دوپہر پمپ ہاؤس میں تینوں موٹروں کو چالو کرنے کے بعد موٹرز بیسمنٹ میں زور کی آواز کے ساتھ چھت گر پڑی، جس کی وجہ سے پمپ ہاؤس میں پانی داخل ہو گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتی ہی ریاستی وزیر نرنجن ریڈی فوری مقام واقعہ پر پہنچ گیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو سے تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس حادثے کی جامع تحقیقات کروائی جائے گی۔ اس دوران پمپ ہاؤس کے معائنے کے لیے جانے والے کانگریس اور BJP کے قائدین کو درمیان میں ہی روک دیا۔ اس موقع پر کانگریسی قائدین اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ اس دوران پولیس نے BJP قائدین کو حراست میں لے لیا جو پمپ ہاؤس کے معائنے کے لیے جا رہے تھے۔
जिला कलेक्टर जनगांव निखिला ने बताया कि आइंदा 15 दिनों में कोविड को फैलने से मुकम्मल तौर पर रोकने से मुतालिक हिकमत अमली को कतियत दी जाए। उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि जिला में 3,862 मुस्बत केसेस दर्ज हुए थे। इस वक्त फाल केसेस की तादाद 511 है। जिले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा 281 मुआवजात में तिब्बी अमले की जानिब से पहले मरहले के तहत घर घर जाकर कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। अनकरीब दूसरे मरहले के अमल का भी आगाज होगा। పాజిటివ్ రావడం జరుగుతుంది అంటే ఆ కోవిడ్ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాజిటివ్స్ అది గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుకుంటా వస్తుంది, తగ్గుముఖం కూడా పట్టింది. అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే మనం పిహెచ్సిలలో టెస్ట్ చేయట్లేదండి. ఇది టీహెచ్సిలలో అయితే కేవలం సింప్టమాటిక్ వాళ్ళు ఎవరైతే చూపించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళే వస్తారు. మనం టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ని ప్రతి గ్రామాలకి పంపించడం జరిగింది. మనకున్న 281 గ్రామాలకి టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ని పంపించాము. వాళ్ళ స్టాఫ్ టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క సింప్టమాటిక్ సస్పెక్టెడ్ కేసు వారి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि जहां मुल्क की आवाम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की तनसीक का खैर मकदम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेसी कायदीन इस ताल्लुक से गलत तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादी पिछले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में किए गए तरक्की इक़दामात से मुतालिक क्यों जानकारी हासिल नहीं कर रहे हैं। जिला सिद्दीपेट के हल्का असम्बली दुब्बाक में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पर्चा नामजदगियों का अमल मुकम्मल होने के बाद कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो गए। टीआरएस उम्मीदवार एस सुजाता के हक में रियासती वजीर हरीश राव ने दौलताबाद मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि एस सुजाता हल्का दुब्बाक से मुंतखब होने वाली पहली खातून रुकन असम्बली होंगी। बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव और कांग्रेसी उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से बास मुआवजात में रोड शो मुनक़िद किया गया और घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। तेलंगाना जन समिति की जानिब से वरंगल, नलगुंडा, खम्मम ग्रेजुएट उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले प्रोफेसर कोदंडाराम ने मुनफरिद अंदाज में अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। उन्होंने नलगुंडा यूजीसी कॉलेज के ग्राउंड में मिनी चहलकदमी के लिए आने वाले अफराद से अपनी वोटों का इंदराज करने की अपील की। उन्होंने अवाम में वोटों के इंदराज के फॉर्म भी तकसीम किए और तमाम से हक़ रायदही से इस्तिफादा की अपील की है। मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों की फसलों को तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से नीम कोटेड यूरिया सब्सिडी पर फराहम किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जहां मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ होता है वहीं ये आबी आलूदगी को भी रोकता है। जिला पिदापल्ली में तकरीबन 2 लाख एकड़ अराजी पर धान और 75,000 एकड़ अराजी पर कपास की काश्त करने वाले किसानों को ओहदेदारों की जानिब से नीम कोटेड यूरिया फराहम करने के लिए दस्तियाब रखा जा रहा है। साबिक़ में आम यूरिया इस्तेमाल करने वाले किसान नीम कोटेड यूरिया की दस्तियाबी के बाद किसानों की जानिब से दीगर जरासीम कश अद्वियात में काफी हद तक कमी आई है। इसके इस्तेमाल से जहां आलूदगी नहीं फैलती वहीं फसलों की भी अच्छी पैदावार होती है। सिर्फ एक पालाकर्ती मंडल में ही 10,000 एकड़ पर धान, 5,000 एकड़ पर कपास और 3,000 एकड़ पर दीगर फसलों की काश्त की जा रही है। इन किसानों को सब्सिडी पर नीम कोटेड यूरिया की सरबराही से वो खुश हैं। महकमा ज़राअत के अहदेदार शशिधर ने बताया कि नीम कोटेड यूरिया की सरबराही के बाद दीगर जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव में जहां कमी आई है वहीं फसलों के पैदावार में भी इजाफा हुआ है। केरला में शबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर तकरीबन 7 माह बाद भक्तों के लिए खोल दी गई है। कोविड के पेश नज़र दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने वालों के लिए रहनुमाना खुतूत जारी किए गए हैं। रोजाना सिर्फ 250 भक्तों को दर्शन की इजाजत दी जाएगी। खुसूसियत पोर्टल के जरिए दर्शन के लिए आने वालों को टोकन जारी किए जाएंगे। इस दौरान वाज़ेह किया गया है कि कोविड के पेश नज़र भक्तों को शबरीमाला में क़याम की इजाजत नहीं रहेगी। चेन्नई एयरपोर्ट्स पर कस्टम के अहदेदारों ने जायद अज 4 किलो सोना जब्त कर लिया, जिसकी लागत 2 करोड़ 16 लाख रुपए बताई गई है। ये सोना दुबई से 3 अफराद पेस्ट की शक्ल में मुंतकिल कर रहे थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से अहम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आता मुल्क में कोरोना की सूरत-ए-हाल पर वज़ीर-ए-आज़म का जायजा इजलास। टीका की तैयारी और तकसीम से मुतालिक इक़दामात पर अहदेदारों को ज़रूरी तजावीज़। मुल्क में पहले मरहले के वैक्सीन की तकसीम के लिए मरकज़ की हिकमत अमली 23% आबादी को 600 मिलियन खुराकें देने का मंसूबा। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की तनसीख पर कांग्रेस कर रही है गलत तशहीर, मरकजी वजीर की तनकीद। बिहार इंतखाबात के दौरान कांग्रेस की गलत तशहीर पर प्रकाश जावड़ेकर की तनकीद।
اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے کیا دورہ، مہلوکین کے ارکان خاندان کو فیکس 5 لاکھ روپے کے چیکس کی تقسیم۔